شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. раҳмат барои ҳаматон, барои пурсидан барои чӣ навор набуд. мо дар хонаи худо қарор доштем, зиёрати хонаи каъбара, ҳаҷи умра доштем. ҳозир айни ҳол дар навор дидестем дар Мадина. аввал Мадинаи Мунаввара рафтем, зиёрат кардем. ҷои муқаддасе ки пайғамбари мо умр ба сар бурдагия дар Мадинаи Мунаввара Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам зиндагӣ кардагия, ҳам маконе ки равзаи пайғамбармон ҳастай, мо ҳамаро зиёрат кардем. баҳри шумо навор кардам дӯстони азиз. дӯстони азиз, дар Арабистони Саудӣ будем. На танҳо арабӣ, балки забони англисӣ ҳам дар кор будай. агар ки ма ҳозир 100% медонистам, азоб намекашидам. 50% англисиро медонам. ба ҳар ҳол бояд 100% донистан дар кор, ки пурра гап зада фаҳмонда тавонӣ. бисёриҳо аз тамоми давлате ки омадагиам, бисёриҳошон англисӣ гап мезаданд. дар ҳами Арабистон ҳама қариб англисӣ гап мезананд. барои ҳамин ма хостам ки курсе ки ма фарзанд мондагим ки дар ҳамин курси англисӣ ёд мегира, барои шумо ҳам тавсия медиҳам ки шуморо ҳам бимонед, фарзандотона хоҳед худтон ёд гиред. ма ака кӯшиш кардам ки худмам ёд гирам 100%, ки и беҳад роли калона бозӣ мекарда забони англисиро донистам. духтаро бояд донед забони англисиро, ки тамоми давлатҳои хориҷада дар кора. забондонӣ ҷаҳондония. ҳеҷ вақт хор намешавем. бо нархи арзонай, иқа нархиш қимат нестай, дар ҳавои сар дар хона нишаста фарзандои шумо метавонанд ки дарси англисиро озодона ёд гиранд. муошират, аввал муошират, диалога барои фарзандотон тезтар ёд метиҳад, ки ҳамин гапзанишон бурро шавад, нотарсида. баъд илми тарбиявӣ ҳам дар ҳамин дарсош фарзандои шумода ёд метиҳад. беҳад курсош нағзай. ҳозирам хали курсо ҳам хел қиматай. духтаро бо раванд дар хунукӣ азоб кашида, и фарқ надорад ки дар кадом давлате набошӣ, худ Тоҷикистон, худ дигар давлат, Осиёи Миёна, Европа, Америка, куҷоида набоше, шумо метавонед ай ҳамин маълимае ки фарзанди ман дарс метиҳад, маълимаи англисӣ, шумо фарзандотонам монед дарс омӯзанд. хоҳе худтонам дарс омӯзед. и як беҳтарин шансай барои ҳар яки мо. ина номерошон дар рӯи экран муроҷиат кунед. курс кушодаги анози айни ҳол курсшон бо алоҳидагӣ хел ёд метиҳанд, ки курса шумо мехарен, як пакет курс, як гала видео ҳастай барои дарсомӯзӣ, ҳамаша ёд додагиай худаш бо забони худаш фарзандои шумо ёд мегирад. меро дар рӯи экранай муроҷиат кунед. курс ҳозир скидка рафтестай, арзонай, 400 сомон курс шай. духтаро дарси англисишам бо нархи дастрасай муроҷиат кунед. фарзандотонам монед, хонанд, беҳуда вақтшон нагзаронанд. на 1-2 минут пеш масҷидта нишон додам. масҷид дар даруни Мадинаи Мунаввара, масҷиди пайғамбармон навор кардам. беҳад масҷиди хушрӯ, масҷиди зебо. дар унҷо ҳам намоз хондаиста буданд одамо. баъд иҷада таги нависои зонтикда, зонтико кушода мешаванд, рӯзона шаб мешавад, ҷамъ мешаванд. ҳамиҷа қолино партофтагӣ ба мисли ҷойнамоз мардум намоз хондистиям.
мо ки мисол аз дигар давлатҳо рафтагием, мешинем уҷода торатхонаҳо дорем, намҷа торатхонаҳое торат карда намозомона давом медиҳем. Гостиницаҳои нами ҳама зданиёе ки дидесен ҳамаи ҳами гирда атрофи масҷида ҳамашда гостиница ҳастай. Гостиница қарибакай хоҳӣ мерави гостиница, лекин мо ҳамиҷа шиштем, барое ки 3 рӯзак вақти мо дар Мадина буд. Як рӯзаш экскурсия қати мегузашт, масҷидҳоро нишон медоданд. 2 рӯзи дигар мо фақат ҳамиҷа истодем ки беҳуда вақтмона нагзаронем. ана духтаро як бомдод субҳи барвақт баромадем ки равзаи пайғамбармона Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллама зиёрат кунем, намоз хонем. Дар инҷа чанд вақте ҳаст ки як вақти кам мемонанд истодан, намоза хондем, баромадем. Духтаро ҳамуқа навор тонистам карда, барое ки вақти бисёр надоштем. Баъд омадем экскурсия анами масҷидҳое ки дар Мадина ҷойгир шудагиай, масҷидҳое ки пайғамбармон мерафтанд намоз мехонданд. Мо ҳам масҷидҳо рафта ҳамашда намоз хондем. Духтаро ин наворо баҳри шумоае ки шуморо ҳам огоҳӣ бошен ки ҳамин хел ҳаҷи умрада ки ҷоҳо мебаранд. Хостум баҳри подписчиком навор кунам, аз ҳар ҷо камакӣ навор кардагим. дӯстони азиз, иҷа ма бисёр телефона да даст нагирифтам. Аз ҳамаи ҷое ки рафтем 1 минут 10 секунд, зиёд 2 минут навор кардагим. ҷоҳое ки дар корӣ бисёртар мондагӣ, истодагӣ монда, ҳамҷоя бисёртарак навор кардагим. аз ҷое ки вақт набуд, тез навор кардагим. ба ҳар ҳол шумода ягон чи фоидаи мабраса ки шумо ҳам худованд насиб гардона, лоиқи ҳам хел сарзамини муқаддаси пайғамбармон Мадинаи Мунаввара шавен, Макка шавен, хонаи худоро насиби ҳаматон гардона. Иҷада заводи Қуръон омадем. Ана михел заводи Қуръон, михел калон, бениҳоят хушрӯ. Бинен Қуръонора ҳамин хел ҳавас мекуна одам. Дар иҷа вақте ки мебуроем, ҳама хеле аз турое ки аз ширкатҳо рафтагӣ будем, ҳами як гурӯҳ шуда меравем. Ина гурӯҳи мо рафтиста будем, як қуръонӣ гирифтем, туҳфа карданмон, мехонем иншааллоҳ. Ма қуръона хонда метавонам, дӯстони азиз. Ба ҳар ҳол ки дар наворо намегум, лекин ма аз синфи 6-уми қуръон тамом кардагим. қуръон мехонам. Дар иҷа қуръон додам, бениҳоят хурсанд шудам. барои духтаро сидқан намозотона бихонед, сидқан дуо кунед, Аллоҳ мустаҷоб мегардона. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи моро боз насиби хонаи муқаддаси худ гардона. ҳар касе ки сидқан дуо мекуна, Аллоҳ ба хонаи худаш даъват мекунад. иҷа бомдодай дӯстони азизи ма омадем пеши мақбараи пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. баъди зиёрат кардан аз берун навор кардам барои шумо. камеам боша пешкаш кунам, бинен кадоме ки орзу дора, худованд шумода насиб гардона. Аллаху я'ламу ма нашку минал алами ва ма ну'аниhi min dhiqin wa min saqami lakin lana fihi dhannun la yukhayyibuna حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم
لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم، وما نعانيه من ضيق ومن سقم. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني جد автобус اشتاد داریم. автобус دا میشیم باید میرفتیم автобусو بهت пробка ра успед накардем. ҳар як гостиница бахча автобус дорад. ай мо автобусмон дига хелай успед накардем. أصحو من نومي بك يحلو يومي، يحلو يومي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد، ما أريد. ربي كم أعطيت ولروحي أحييت، نورت. دوستان عزیز اومدیم همین بحر در مکه تماشا کنیم. بحر سرخ حاضر نشون میدیم. طرف کشتی هاش، طرف باغش اکسکورسیا آوردن. این درختش هم نگی هواش هم خیلی کپ کپ. چه تلفن دیدسته تماشاگران عزیز. همین خیلی خوشروای شهر زیبا بود. هواش هم خیلی خوشرو با مناسبت ما بارون بردین. همین خیلی هوا تازه صاف شده. شماله خودش معلومه ده وقت خیلی گرم نیست. خیلی دل آدم نمیگیره. همین خیلی خوشرو، بهترین هوای خوشرو. تماشاگران این ببینید سبززار همه در تاجیکستان در این ماه دکمبر همین خیلی که از برف اجاره میخواد. قدرت خداوند بهترین سرزمین مقدس. حاضر من به شما همش نشون میدم. به خاطر شما نوکرستم که شما هم ببینید. خداوند شما را نصیب گردونه. بیاین حج عمره کنین. با فرضش هم نصیب گردونه. همه اینا بهترین جا آواره ببینید. چه بحر شروع اینجا رنگ دوبای بوده. یکم اینجا دیگه شهر از شهری جده های با طایف میریم. شهر طایف شهر میریم. شما دا نشون میدیم. میرم میخواد خب میدونی چه خیلی رنگش عجایب خوشوی ساوز چای و کابینه ساوزه. چه شما با هوای طبیعتی ناتکرار. همه خیلی هواش پریت. همشه کنی عزیز بهترین جا. اینجا دم حسی هم عصبات آرام میشوند. این دوستانی عزیز اینجا از کمیکا بوده شیشتم هوا شمالک در اینجا گپ گپ کردن قدر تماشا کنیم. با اوسوش دا کشتی ها بوده. این طرف ده همه کشتی هم بوده. و اینجا شیشتم هم خبریز که او میپرم که ای
вална мешава мепарам приядене ки шураем хай о беҳад шурай баҳри сархай ами танои ами оҳаноку пурри намака танам да пари ҳама либосон чӣ шуда сафед шуд либосон сафед шуд тозаш кардам на ҳама о мепара чиличаш сафед мешуда ҷамъи паррандаҳо бисёрай кафтаро ҷои хушрӯ ина дӯстони азиз шумо ҳамроҳи ма бошед тамошо кунед худованд ҳаматонда насиб гардона дуо кардам дар ҳаққи ҳаматон дуо кардам дар ҳаққи ғарибо дар ҳаққи бефарзандо дар ҳаққи бехонаҳо худованд ҳамада насиб гардона дар макка дуо кардам имрӯз иҷоҳоро мегардем як рӯзи гӯё экскурсия баъд мерем бо тавоф мекунем ҳаҷи умрара кардем боз иҷарам ҳамин масҷид ки мерем ӯзи баъди иҷа бо я масҷид мерем навор мекунам баъд тавоф мекунем бо мегӯем ҳаҷи умра аз падар мекунам тамошобинони азиз бо зикр бо дар макка меистем иншоалло ки барои шумо камкамаки навор мекунам бо зикромона кардаистем намозомона дар макка хондистем аки имрӯз экскурсия буд ами чанд қай ки вақт дошта бошам камкам ай ҳар ҷо навор мекунам чанд рӯз ман навор бисёр кардагӣ набудам ба хотире ки мо фақат зикр кардем тоат ибодат кардем ин рӯзо ғаниматай ҷои муқаддас омадагем фақат тоат ибодат мекунам бисёриҳо намедонанд дар канал пурсидест яма ки ҷошна навор нестай ай ҳамин сабабе ки мо зикр кунӣ омадем тоат ибодат кунӣ омадем навор кам шудага иншоалло ки бо ватанда шавам ҳатман наворҳо баҳри шумо мешавад айҷа мороженое гирифтем ҳаво гарма яку дар иҷа мороженое шаби чашидем мороженое дар арабистони саудӣ عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج العطاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبل سعادتي وأفكار تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بها الدهر عروسة النور تاج البدر يبرزها духтарои навай омадем шаҳри тоиф пеши шутурам хирах дадидем мебинем мегзарем ба масҷид меравем намозумна дар масҷид мехонем шутураро бастия чӣ баста бошад ҳамаш бастаги хеста наметавонад юра бастагия ишхобай ҳавош мисвахш бода ҳавош ҳамова кашидайҷарам якам хезаб худора да гардани уш номера ин чизе аст пеш бада рафтам штурам дидем ма якум бура рӯз дига штура дидестам тамошобинони азиз инҷа масҷид омадем духтаро масҷида намоз хондем бози рафта занам масҷида намоз хондем рафтаистем бо давомдора раҳмон иншоалло расидем бошуда навор мекунам инҷа автобусо ҳамара михали ҳаҷ меомадага ҳар давлатай мебиёрам автобусош автобус дар ҳарчи мефурӯшанд بشنين أوه بجوجو لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخفى
حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم، وما نعانيه من ضيق ومن سقم. الله يعلم ما نشكو من الألم، وما نعانيه من ضيق ومن سقم. لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. عزیز نماز آمد بستیم، نماز عصر به حال دادم مثال اینجا هر روز نماز خونه با نماز جمعه در نمازهای ویده بامدادا و ببشیر شدم میشود. اینجا خطیب ادروی پایانتر پیش کعبه در آمدن اونجا بهتر دادم بسیار که وقتی که کم تدیر کنیم اینجاش خوب پروی به کعبه میشه. اینجا دم میخونیم، اونجا دم میریم، اینجا دم رفت است. این دم هست اینجا تمامی جهان آدموش هست. هوا گرم شروع دو جمعه شو بارون میبارد. این جمعه باز بارون باریده تا بگه بارون زد. امروز کم ساقی بود از بافتاب شده عبید افتاد گرم. باز در ماهی دکتر رنگ ماهی یونی تاجیکستان ایون چقدر کم تا شب بگه ساقی نه عبیدش گرم منو میخله. اینجا دخلی بارون هم دید میباریده. دکوی مایدقتی هم میبینه. کم پیرکو نه که همه با پای خودت باشی با قوت باشی کوشش کنی که بر وقت بیاین هم ماجرا زیارت کرده با پای خودت دیگه وقتی که ای پومونی قیم بوده قرار پیاده گردی داره آدمایی که پو کسالن نمیتونن اینجا کوتالی بگو اومد استعمال یا شو میتونن انا میسیم سوی رفته بیدن کم تر از او بقینه برای کوشش کنی و بر وقتی بیاین چیز دنیا میشه اول بیاین خونه خدا زیارت کنی تا حتی بوده کنی گناههای چند سال نخدا هم ببخشه. این مغازینو در درونی گاستینیتسا های. اینجا همه چیزایی که از حج میبرن سوغاتی اینجا دا میفروشن. بو هستای تاگی ساعت دا مغازینو هستای برای سوغاتی بردن بعد اینجا دم هستای درونی گاستینیتسا. کم طرف گفتم نمور کنم ببینین که هم خیلی مغازینو هستای در درونی گاستینیتسا در تاگی ساعت. اینم هر چیزایی که با دریجه هستای همه چیزش در خمون نیستای برای که بعضی چیزاش چیزهایی که همه خودش عربستان سعودی استحصال میکنه هسته ایجاده میگیری میبری. این دوستانی عزیز تمام چی دارن دخیای حجی لیکن بعضی چیزاش در همه کاروان خودمون هم هسته. دخترها بردنش پرابلمه. همین باری بسیار بردن نمیتونیم 20 کیلو زیاد. اینجا در ایرپورت داریم دوستانی عزیز. ما خونه رفتیم جیده دوشنبه با شرکت تاجیکستان اومدگیم باز با همین شرکت میرویم. ما از دوشنبه جیده اومدیم باز از جیده دوشنبه میرویم. شرکت های ازبکی نه اومدیم دوستانی عزیز برای که تا تشکیل رفتنش راه خیلی دراز بود. با همین شرکت های تاجیکستانی خودمون اومد. این دوستانی عزیز در ساعتی 3 شب میشده اومدستیم سمالیات میشینیم پرواز میکنیم. رحمت کلام برای تماشای کردگیتون برای سراغ کردنتون. خداوند نگهبانی همه شما باشد تا نوارهای آینده در پناه الله باشین. همیشه بهر شما نوارها میشود. دستگیری را فراموش نکنین. لایک و کامنتاریا ها رو انتظارم تا نوارهای آینده. الله يعلم ما نشكو من الألم